औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों के? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर से होंगे और हमेशा की तरह आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआओं के साथ मैं आपकी मेज़बान लैला। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए किसी को भी अपना फर्माबरदार, किसी को अपना मती बनाने के लिए, किसी को अपना ताबेदार बनाने के लिए, किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करने के लिए एक बहुत ज़बरदस्त और आसान सा अमल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। तो वजीफ़ा मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती चलूँ कि मेरे चैनल को जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल का निशान ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि बेल का निशान प्रेस किए बगैर नोटिफिकेशन जो है वो आपको नहीं मिलेगा। नोटिफिकेशन ऑन ज़रूर करें ताकि आप इसी तरह से मेरे चैनल को देखते रहें और अपनी डिमांड, आपकी डिमांड के मुताबिक वजीफ़े अपलोड किए जाते हैं। और अगर आपको किसी वजीफे की ज़रूरत है तो आप मेरी नई जो वीडियो अपलोड होती है उसके नीचे उसकी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं कि आपको कौन से टॉपिक पर वजीफ़ा चाहिए, तो मैं फिर आपका उस टॉपिक पर वजीफ़ा बना के अपलोड कर दूंगी। और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ मेरी वीडियोस को भी लाइक ज़रूर किया करें ताकि मेरी हौसला अफजाई होती रहे। शुक्रिया। तो व्यूअर्स, पहले दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। दुरूद शरीफ आप भी पढ़ लीजिए और फिर मैं भी पढ़ लेती हूँ। दुआओं का सिलसिला शुरू करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आले इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आले इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। ए अल्लाह पाक, मैं तुझसे अपने तमाम सब्सक्राइबर्स के लिए, अपने तमाम व्यूवर्स के लिए और अल्लाह पाक मैं अपने तमाम दुनिया में जितने भी मुसलमान बहन भाई मेरे मौजूद हैं, अल्लाह पाक उन सब के लिए दुआ करती हूँ कि या पाक परवरदिगार तू हम सब मुसलमानों की मग़फ़िरत फरमा दे, हमारे गुनाह माफ़ कर दे, हमारी परेशानियां दूर फरमा दे और तू हम सबको आजमाइशों से निकाल दे। और जो भी मेरे बहन भाई मुसलमान वज़ाइफ कर रहे हैं अल्लाह पाक तो तू उनको उसमें कामयाबियां और कामरानियां ता फरमा। जो जिसकी दिली हाजात है तो उसे पूरा फरमा दे, आमीन। व्यूअर्स, आप लोग भी इसी तरह से तमाम मुसलमानों को अपनी दुआ में शामिल रखा करें। शुक्रिया। तो चलें अब आज के वजीफे की तरफ चलते हैं। आज का जो वजीफा है वो वैसे तो करने में आसान है, लेकिन आजकल चूंकि सर्दियों का मौसम है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होती है। अब फजर की टाइम पे जब आप उठते हैं नमाज के लिए सर्दी लग रही होती है, लेकिन अमल जो है वो वजीफा जो है उसका ख़ास टाइम फजर की नमाज के बाद का है। तो आपको जब बेहतर लगे आप ये अमल शुरू कर सकते हैं, लेकिन करना फजर की नमाज के बाद ही है और इसकी इजाज़त लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। इजाज़त आम है, हर वजीफे की इजाज़त आम है, किसी वजीफे के लिए भी आपको इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अमल तो आसान ही है। सबसे पहले तो आपने यानी कि वजीफे के लिए जब आप नमाज अदा कर लें, अपनी फजर की नमाज अपने अदा कर ली तो 5 वक्त की नमाज आपने ज़रूर पढ़नी है। पूरी नमाजें पढ़ें, साथ तहज्जुद की नमाज भी पढ़ने की कोशिश कीजिए। और दूसरी बात, दुरूद शरीफ की कसरत करें, सदका खैरात करें और तौबा इस्तग़फ़ार करें, कुरान पाक की तिलावत ज़रूर करें, रोज़ाना करें। एक पेज भी पढ़ें, लेकिन पढ़ें, ज़रूर पढ़ें। और कोशिश किया करें कि आपकी ज़ुबान से किसी को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे, ठीक है ना? किसी का दिल ना दुखे आपसे, क्योंकि अगर हम किसी का दिल दुखा देते हैं हमारी किसी अल्फाज से, किसी का दिल जो है वो दुख जाता है, हर्ट हो जाता है। हमें नहीं भी कई दफ़ा पता चलता हमारी कौन सी बात किसी को तकलीफ दे रही है। तो इस चीज़ से बचें, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी रुकावट है वज़ाइफ की कामयाबी में, यानी कि रुकावट है और नाकामी का बायस बनती है। तो इस चीज़ का भी ख़ास ख्याल रखा करें, किसी का भी दिल दुखाने से परहेज़ करें, तो फिर ही आपको वज़ाइफ में मुकम्मल जो है कामयाबी मिलेगी। तो आपने अब वजीफे का टॉपिक तो मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि किसी के दिल में अपने लिए मोहब्बत पैदा करने के लिए, किसी को अपना ताबिया बनाने के लिए, अपना फरमाबरदार बनाने के लिए ये अमल है। और आपने करना है फजर की नमाज के बाद, ठीक है? जब आप फजर की नमाज अदा कर लें उसके बाद जब आप अपने बाकी तस्बीहों से जो आप जिक्र करते हैं अल्लाह का, वो करके जब सब चीज़ों से आप फारिग हो जाए, फिर आपने वजीफे की नीयत से आपने जब अमल शुरू करना है तो आपने 11 मरतबा
پہلے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے، یعنی کہ نیت تو یہی کریں گے نا، آپ کے جس کے لیے آپ یہ عمل شروع کرنے لگے ہیں اس کا نام لینا ہے۔ آپ کسی بھی ایک بندے کے لیے عمل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دوبارہ کرنا چاہیں کسی اور کے لیے تو وہ الگ سے عمل ہوگا، ایک وقت میں ایک ہی بندے کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جس کو آپ اپنا متی کرنا چاہ رہے ہیں، جس کو آپ اپنا فرما بردار، اپنا تابع دار بنانا چاہ رہے ہیں، اس کے لیے اس کا نام لیں، دعا کریں اور وظیفہ شروع کریں، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع میں 1 مرتبہ پڑھ لیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے 2 نام اللہ الصمد، اللہ الصمد، ان دونوں کو آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ 2 نام اللہ تعالیٰ کے پڑھے جائیں گے، اور ان کی جو تعداد ہے وہ ہے 3000، یعنی 3000 مرتبہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے یہ دونوں نام اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد اس طرح سے پڑھنا ہے۔ اور جب آپ اس کو 3000 بار پورا کر لیں تو پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور اس بندے کا نام لے کے دوبارہ دعا کیجئے۔ شروع میں آپ نے نیت کی نیت سے دعا کی تھی، اور اب آپ نے ڈیٹیل کے ساتھ دعا مانگنی ہے۔ جب آپ کا وظیفہ پورا ہو جائے پھر دعا مانگیں، اور پھر اس کے بعد آپ کا یہ عمل پورا ہو جائے گا، اور پھر نیکسٹ ڈے آپ نے اسی طریقے سے یہ عمل سیم ٹائم پر کرنا ہے، یعنی فجر کی نماز کے بعد۔ اور اس عمل کی جو مدت ہے وہ 7 دن کی ہے، 7 دن تک لگاتار یہ عمل کیا جائے گا بغیر کسی ناغے کے۔ اگر آپ لوگ چھوڑ دیں گے، ایک دن بھی مس ہو گیا، تو پھر آپ کا عمل جو ہے وہ نئے سرے سے دوبارہ کیا جائے گا، کرنا پڑے گا آپ کو۔ اس لیے 7 دن تک لگاتار یہ عمل کریں گے، آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور کامیابی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کی جو 2 نام ہے اللہ الصمد، بہت ہی زیادہ اس کا فائدہ ہے جب آپ اس کا ورد کریں گے، اور پھر اس کو پڑھتے رہے 7 دن تک۔ اسی طرح سے آپ نے یہ عمل جاری رکھنا ہے، اور 7ویں دن انشاءاللہ تعالیٰ 7 دن کے اندر ہی آپ کا مقصد جو ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ اور جب اگر ایک کے لیے آپ کا مقصد پورا ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ کسی اور کے لیے کرنا چاہتے ہیں، تو پھر تھوڑا سا وقفہ ڈال کے دوبارہ یہ نئے سرے سے آپ یہ عمل شروع کر دیں، اور 7 دن پورا کرنا۔ جیسے اب آپ نے اتوار سے شروع کیا، آپ اس طرح سے دن دیکھ لیں کہ اگر آپ نے اتوار کو یہ عمل شروع کیا تو ہفتے کو پھر آپ کا عمل جو ہے وہ ختم ہوگا، اس لیے آپ نے 7 دن تک لگاتار اس عمل کو کرنا ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، آج کا عمل، آج کا وظیفہ۔ امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ لائک ضرور کیجئے، میری ویڈیوز کو لائک ضرور کیجئے، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اور کمنٹ کر کے بھی مجھے بتا دیا کریں کہ آپ کو ویڈیوز کیسی لگی، اور کون سی ویڈیو چاہیے، کون سا وظیفہ چاہیے، وہ بھی بتا دیا کریں۔ تو ویورز، یہاں پر میں اب آپ سے اجازت چاہوں گی، انشاءاللہ تعالی ایک نئی ویڈیو میں نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔